सॉरी सॉरी उठा उठा सॉरी चले असो आगे चले अच्छा सेपड़े गुआड़ जाउ छे आगाड़ जाउची कुआडे आगाड़ जाउची आगाड़े जाने गछ बाजी जीवो गछ बाजी जीवो नातिया अच्छा तू आगाड़ जाउचू तो पथर मु अछि हां तते बाजी मते बाजी जीवो मो आगरे आस हां तुमको देखा जाउनी मते देखा जाउनी हां होरे सा तोरा के मन होथि रे अच्छा हां तुम देखा जाउची बरा हां मु कोठी अछि कहला तू जुड़ो सीढ़िया गा आ सेठी रहिनी कोठी रहिनी चांद मो ठगरा मते अपमान होचो एपड़ा से एपड़े चले धर धर हां अरे आस महाराज महाराज आसीगले पंडित गले मणिमा अच्छा जयनंद बाबू मोर जोहारी अंतु अच्छा जयनंद बाबू मणिमा सब कुशल त की भलो मणिमा कोनला रूप देखि मते पैसा पचासंती हां रूप देखि कोन बयस पचार वृद्ध होई गेली देखि पारुची मुंडर बाळ पाची गला पाची आइची दांत मते पड़ी गला मिछ कहि काई की चुटी पाचिला ठीक अछि हां मोर तो दांत अछि दांत कतल पडिला दांत बिल्कुल नथिला हां ब्रह्मपुर गली अच्छा और दांत सेठ बसैली बे दांत बसि एबे कदली खाइ दिउ कदली आपण तारा थोड़ा खाइ दिउ एते दूर आसीची कदली डाले खाइबो हां जदी नडियाटी देबी पकड़ धर देबी काहे की कोला पर बुढ़ी खाइबो घरे जयनंद आ तमे वृद्ध गेलो दांत पडिला हां तम बुढ़ी कोन आंट अछि मोर बुढ़ी 3 नंबर तीन नंबर हां माने प्रथम रे बाहाई दिली अच्छा से मला काले काले प्लास्टर करि दी राती मरी हां तापरे द्वितीय बाग रहली हां हां से मते सरी गला से मल्ला ये सब तृतीय रे गुण आनिची की कहबी गुण कोन सर्वलक्षण परिपूर्ण अछि ता पाखरे तार लक्षण गुडी को परिपूर्ण परिपूर्ण रहिची अच्छा कोन लक्षण मते कहबो आपण सुनिबे की कहलो तुर गबर सुदंती देह खबरा गाती घटघटी फुतु पाटी कुंडे छुटी बेटी मुस्करी नेत्री प्रपेशत मुत्र जयनंद इरे कोन श्लोक गाइलो हां कोन मु बुझी पाली नार बाबार बुझी पालेनी बाबार थटी एको ए श्लोकर भाव तो बुझी पालेनी जति बुझेले भला बने बुझे दिबी काई कहलो तुर गबर सुदंती तुरंग बोलंते तुरंग माने घोड़ा बुढ़ा घोड़ा जे टाबडा चालुची हां मोर बुढ़ी मध्ये चालिया सबरे टाप 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 भलो तमे गोटे दोष रक्षा पाइ हां तुमको गाड़ी दरकार पड़नु बिना गाड़ी बुढ़ी जाउची पेट्रोल खर्च हो न थबो और तो गा पाका अच्छा तुरंग बरस सुदंती बरस को हाथी हाथर दांतरे आग भरी दी अछि हां मोर बुढ़े मध्ये दांतरे आग भरी अछि तीन फुटिया दांत दांती बुढ़ीरा पाटी पुड़ी आने हम राते सब खाइ साला परे हां मोर बुढ़ी कोन करिवो हां दांड बने गोटे खट पकेबो सही से खट चितुबरा के सामने सहितिबो अच्छा अच्छा जति रात्रे काले चोर आसीबे 84 से दांतु देखि देबे हां साली बुढ़ी चता आसी हसु डोरी पळेबा भलो तम घरे तुर भयो नाही हां आद्य तर खबर कांती देह जाक सब माटाडी भाइले तो खबर जिनी मसिनी अच्छा अच्छा मोर बुढ़े देवडा मसिनी एमती कला वाला रहउची खजरी गछर के गुण गाइबे अगुरु पाछ पाछ सेटा मूलरु पाछ पाछ अगुरु पाछ पाछ मूलरु पाछ पाछ अगुरु पाछ आर होनी तमरा कहला तापरे कोन हला पृथु पाटी पृथु बोलंते आगे स्टॉप होंडा देखि दिबे से होंडार मोड़े दी उसार मोर बुढ़े पाटी उसार पाटी सर्वभक्ष्य हुतास हो आज्ञा जहा पडिला खाइला तेरा नियंटा आगा पालर नेलो नाही तापरे कुंडे छुटी पेटी कुंढई कुंढई कुंडे जति उच्चा अछि बांगणे गछ गात पडो मोर बुढ़ी छति उच्चा अछि भल अंटा पडियोनी के अंटा बजे ठेणी मंजला रहिबो सब बोल तो सिमित दिबा आज्ञा छुट्टीडा छुट्टीडा यो छुट्टी डिबरे गोटा फुले छी दी आज्ञा बोलियो हां से माठा धरे कोन पाइप जीवो पानी पाई पानी भरी कर दबो अच्छा अच्छा काकर धरिबो घर का साथ मेरा पानी माठियार पानी नथिबो हां सब सब के तळ पड़ी आइतो पानी पाई जाउची पानी घर को पानी आसुनी अल्लाह
ଦିନ ଯାକ ପାଣି ପହଞ୍ଚି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପାଣି ଆସୁଛି ସତ ରାସ୍ତାରେ ହଉ ତାପରେ ଆଁ? କଣ ହେଲା ମୁସିକରି ନେତ୍ରୀ ମୁସାର ହରିଲା ବିରାଡି ବିରାଡି ବିରାଡିରେ ଆଖି ଦିନରେ କାଚ ବାଟିଆ ରହିଛି ଆଚ୍ଛା ମୋର ବୁଢୀ ମତେ ଆଖି ଦିନରେ କାଚ ବାଟିଆ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ଯୋଉଦିନ ରାତିରେ ଲାଇନ ନଥିବ କରେଣ୍ଟ ନଥିବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଖାଇ ବସିବୁ ଖାଇ ବସିଲେ ମୋର ବୁଢୀ କଣ କରିବ ଗୋଟେ କୋଣରେ ବସି ପଡିବ ତାର ଫକ୍ସ ପକେଇଦବ ଅନେଇ ଦବ ସେ ଆଲସ ଭାତ ଖାଇଦବ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆଉ ହଁ ତମର ଆମର ମିଟର ଉଠୁନି ମିଟର କଣ ଉଠିବ ବିଲ୍ ତ ଆସୁନଥିବ ମିଟର କଣ ଉଠିବ ମିଟର ଉଠୁନି ଭଲ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଜ ମୁତୁରି ସକାଳେ ମୋର ବୁଢୀ ରାତିରେ ତୁ ଗନ୍ତା ଶୋଇଥିବ ହଁ ସିଏ ଗନ୍ତା ଶୋଳେ ସପ ସପ ଜ୍ୱର ବାହାରୁଥିବ ମୁଁ ସକାଳ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋର ମଧୁରୀ ପାଣି ଆଣିବି ଘର ପାଣି ନଥାଉଛି ସିଏ ଯୋଉ ଗନ୍ତା ଶୋଇଥିବ ସେ ଗନ୍ତାରେ ଖାଇବା ତ ଧରିବି ମୁହଁରେ ବୁଲେଇଥିବି ମୋ ଲୁଣ ଫୁଟିଯିବ ଖାରି ଉଠିଯିବ ହଉ ପାଣି ଅଭାବ ଚଳେଇ ଦଉଛି କଣ କରିବ ବୁଢୀ ଦିନ ସାରା ପାଣି ଭଉଚି ପାଣି ନଉନି ଘରେ ସେ ଚଲେଇ ଦେଲେ ପାଣି ବୋଲି ଜୟାନନ୍ଦ ତମର ବାଜ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଡାକିନି ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ଭିତରକୁ ଯା ତମକୁ ଏ କଥା କହିବାକୁ କହିଥିଲି ମୁଁ କାହିଁ ଡକେଇଲେ ଡକେଇବା କାରଣ ମରି ପୁତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଦିନ ଧରି ଛଳ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରୁ ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାଟି ଦେବି ହଁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ହଁ, ହଁ। ତୁମେ ଚାଲିଯିବ କୁଶଳ ଦୀପନକୁ କିଏ? ତୁମେ ମୁଁ? କ୍ଷମା କରିବେ ମଣିମା କାହିଁକି ପାରିବିନି କାହିଁକି ଯାଉଥିଲି ଆଉଥିଲି ନଉଥିଲି କରୁଥିଲି ଏବେ କଣ ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ସନ୍ତୋଷ ଭାଇନା ମିଠୁ ଭାଇନା ପଠେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କେ ବା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେ ହଁ। ମୁଁ ଯୋଉ ବୁଢା ଲୋକ ହଁ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ କାଳେ ବେଳେ ଯାଇ ମରିଯିବି ମରିଗଲେ ତମେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ମାଇକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଇତା କିଏ ଦି ଚାରିଟା ରଖି ଆଇଲେ ଚଣ୍ଡାଳିଆ ବୁଢା ରାଗିଆ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତ ତା ଅଭାବ ହଉଛି ତମ ଘରେ ପାରିବିନି ଏଇ ଚାନ୍ଦପୁର ଛକୁ ନେଇ ଛାଉନ 3-4ଟା ରାଜି ପଳେଇବେ ତମ ଘରକୁ ତମେ ସାଇ ପଠେଇ ନା ଏଇ! ସେଠୁ ଭାଇନା ପଠେଇ ଦିଅ ଚୁପ ଜୟାନନ୍ଦ ବାବୁ ଆଁ? ତୁମକୁ ମୁଁ ଖାଲି ଖାଲି ଯିବାକୁ ହଁ ତୁମକୁ ଦେବି ମୁଁ 60,000 ଟଙ୍କା 60,000 ପଳେଇବ। ପାରିବି ମଣିମା ବୁଢା ଭିତରେ ଯିବ 60,000 ବସିଆ ସରିବନି ପାରିବି ପଇସା ବେଲେ ଆଉ ଛାଡିବ। ପାରିବ ତ ହଁ ପାରିବି ଠିକ ଅଛି ହଁ କଣ ଆଣିବ ଜାଣିଛ କଣ? ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଆସ୍ଥାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଖଟୁଳି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଚାନ୍ଦୁଆ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ବତୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କୁମ୍ଭ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିଆଁ ପିଢି ନିଆଁ ପିଠି ଅଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ନିଆପିଡି ଗୁଡ ଅଛି କି ପୂଜା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିଧାନ ସେଇଟା ହଁ ହଁ ପୂଜା ଭଲ ଭଲ ହଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ନେତି ନେତି ଆଉ ଦେତି ନେତି ନାଇଁ ବା ହଁ। ଇତ୍ୟାଦି ହଁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ନେଇ ଆସିଲେ ହଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ଗଲି ଆସିଲି ଠିକ ଅଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହଁ ଯାଉଛି चल फलमा चल 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 फलमा चल फलमा उदुलिया सारंग गड़ा चल फलमा हाय हाय चल फलमा उदुलिया सारंग गड़ा हे सुवारंगा रंगाने भी धना रे हाय मोर भांगी गला कुआरी लाडो लाडो रे लाडो भांगी गला कुआरी लाडो चल फलमा उदुलिया सारंग गड़ा बरपालिया मोठा किनी देवी रे सोनपुरिया बापा पाटो मोर गुरी रे सोनपुरिया बापा पाटो कालवा हाता तते बुले नेबी रे किनी देवी जाली कोराटो मोर गुरी रे किनी देवी जाली कोराटो बरपालिया मोठा किनी देवी रे सोनपुरिया बापा पाटो मोर गुरी रे सोनपुरिया बापा पाटो कालवा हाता तते बुले नेबी रे किनी देवी जाली कोराटो मोर गुरी रे किनी देवी जाली कोराटो आलो छुमर छाई उठा मुख छाई काहे करो नाई लो नाई पारे न रही आलो छुमर छाई उठा मुख छाई काहे करो नाई लो नाई पारे न रही हाँ কথা দিও কথা শোনা সংগাদ আই মোর ভাঙ্গি গলা পঞ্জরা হাড় হাড়রে হাড় ভাঙ্গি গলা পঞ্জরা হাড়
ହଁ ମତେ ରହି କୁକେଇ ଲୁଡାଉ ହଏ କେଉଁଡେ ଯାଇଥଲ କୋଉଠି ଥାଲା ମତେ କଲା ବାଲା କାହିଁକି ମନ ଛନ ଛନ ମୋର ବଟ ଦେଖୁନ ବଟକୁ ଦେଖିଛି ପାନ ନାଇଁ କି ଗୁଆ ନାଇଁ ଖାଲି ବଟୁଆଟା କେବେ ବଟ ଖାଇଥିଲା ଦେଖଲା ମଧୁଲା ବଟୁଆ ମଝିଲି ଦିଶୁଛି ଟପ ଟପ ଝୁଲା ରୁମ ପାଣି ବହୁଛି ଏଠି ତମ ଏତେ ପାଣି ଆଗରୁ ନଥିଲି ଜାଣି ଏଠି ତମ ଏତେ ପାଣି ଆଗରୁ ନଥିଲି ଜାଣି ବଡ଼ କସି ଗଲା ତୁମ ତୋଠରେ ତୁମ ତୋଠରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛ ମଠରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛ ମଠରେ ମଠରେ ବାରି ପୋଡା ବୁଡାଇ ଉତୁପାତ ହଉছিল ହଏ କେଉଁଡେ ଯାଇଥଲ ଟଙ୍କା ଦେଖଲ ଏତେ ଟଙ୍କା ତୁମେ କୋଉଠୁ ପାଇଛ ସେଥିଲାଗି ତତେ କି ମୋର ମନ କନ ମନ ହଉଛି ଆଉ କନ କନ ହୁଅନି ଟାଇମ ହେଇଗଲା ପଳେଅ ହେଇଟି ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅଟି ହେଇଛି ସେ ରାଜା ମତେ 60,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ କୁଶଳ ଦୀପ ବନେଇছে ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ଏ ବୟସରେ କୁଶଳ ଦେବୁ ଚାଲିଗଲେ ମୋ ଉସୁରୁ ଏକା ପଡିବ ଉଠିନି ଶାଶ ଭଗବାନ ମତେ ଘଇତା ପରାଲା ବଣମ କମଲି ଫୁଟିଲା ତାର ପତର ସରୁ ଯୁବା କାଳେ କାନ୍ତ ଯାଉଛ ମୋର ଉସୁରୁ ପଡୁ ଯେବେ ଚାଲି ଜୀବନାଥ ହେ ଖଣ୍ଡେ ପତର ଦେବ ଗାଡ଼ି ଚଢି ଗଲେ ନାଥ ହେ ମନ ପାସରି ଦେବ ଘଇତା ମାରଟା ମାରି ପକଉଛୁ ଏଇଲ ତତେ ନ ଦେଖିଲେ ଭାତ ଖାଉନି କିନ୍ତୁ ବାସୁତି କାନ୍ଦୁଛୁ ଯେ ନ କାନ୍ଦ ଦମୟନ୍ତୀ ନେତ୍ର ମୁହାଇନୀର 4 ଦିନରେ ଆସିବି ହେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ କେବେ ଶୁଣିଲ ଏ 60,000 ଟଙ୍କା ମତେ ଦେଇଦି ତୁ କଣ କରିବୁ ମୁଁ ନି ଆମ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ପୋତି ଦେବି ବୁଡି ଯିବଲ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡେ ଖୋଳିକି ପୋତି ଦେବି ହେଡି ଶୁଣ ତମେ ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ମଲ୍ଲେ ଲୁଚି ରହିବ ଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବ କିଏ ଦେଖିଦବ ଭଲ ହେଇଡି କାହାରିକୁ ଦେଖା ଦବନି ଦେଖାଦେଲେ? ଯଦି ଦେଖା ଦବ ତମର ଦିନକୁ ମୋର ଦିନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ହଁ ଯାଅ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଣି ନ ବୁଡ଼ା ଯେ ସେଠୁ ଚୋରି ନ ଗଲା ଚନ୍ଦନବନରେ ବୁଢ଼ାଏ ଯାଇ ଲୁଚି ରହିଲା ଧ୍ୟାନ ଦେବର ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଆଜ୍ଞା ବୁଢା କରିଛି କଣ ବୁଢୀ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ 60,000 ଟଙ୍କା ବୁଢୀ ହତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ବୁଢୀ କଥା ମାନେ ଚାଲିଗଲା ଚନ୍ଦନ ମର ଲୁଚି ରହିଛି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଜୟାନନ୍ଦ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା କୁଶଳ ଦୀପ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯାଇ ବୁଢା ଲୁଚି ରହିଛି এই ସମୟରେ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାଟି ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ